Word of God, melalui visi dan misi gereja. through the vision and mission of the church. Saya sedikit aja, ini saya udah pernah saksikan, cuman saya katakan ada kadang-kadang visi dari atau misi dari Tuhan itu nggak masuk akal. Sometimes the vision and mission of God is sometimes is out of the ordinary. Itu memang caranya Tuhan, That is God's way. karena dia sungguh besar. Because He's big God. Logika kita tuh kecil, otak kita tuh hanya sebesar bakpao. Our logic is nothing. Our brain Bagaimana is the kita size untuk of mengerti bun. segala kebesarannya? How did we understand His greatness? Tahun ini di gereja kami itu di Jakarta, temanya pelipat gandaan mujizat. And the theme of our church in Jakarta is multiplication and miracles. Saya imani dan itu kami alami secara luar biasa tahun ini. We said amen to that, and then we experienced it personally in our family. Satu kali gembala kami di Jakarta pada saat pelayanan perjamuan kudus, During one of our Holy Communion, one of the pastors reached us. and then dia bilang, terima berkat 1000 kali ganda. Receive 1,000 times blessing. Specifically 1000 kali lipat ganda. Specifically 1,000 times blessing. Saya juga nggak mau kelihatan matre depan Tuhan. Yeah, I don't want to appear materialistic in front Saya of God. aminkan, I just say amen. tapi saya serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu immaterial, But I give it to the Lord, and I say, maybe in my mind, maybe it's immaterial. mungkin itu bukan dalam bentuk uang, Maybe it's not in the form of money. mungkin itu dalam bentuk kesehatan, Maybe it's in the form of 1000 health. kali sukacita. 1,000 times of happiness, maybe. Saya serahkan kepada Tuhan, I just give it to the otoritas Lord. Tuhan. That is His authority. Nah, seperti saya pernah saksikan, anak kami kuliah di Baylor. So just like I Yang satu shared adiknya before, Kevin. one of my sister went to Baylor. Nah, kami waktu itu menabur sesuatu dan kemudian seminggu kemudian Karin diterima di Baylor. Yeah, our daughter Karen, we sowed a seed, and then a few moments later she accepted to Baylor. Dan tidak hanya itu, dia menerima scholarship And not only that, she received scholarship, yang dari Tuhan yang paling tinggi untuk mahasiswa asing. a highest scholarship for foreign student. Nah, saya mengucap syukur, I just give thanks. seperti biasa, Thanks to God. ini juga suatu mukjizat. It's a miracle. Tapi pada waktu itu kejadian, saya belum menangkap sesuatu. But at that time, I didn't receive anything. Sampai satu kali saya menemani istri saya, Until one day I was with my wife. pada waktu itu dia mengajar ke Jepang, di kota kecil namanya Gifu. We were at Japan at the small town in Gifu. Biasanya kalau saya ke Houston, dia yang ikut. Usually in Houston, my wife attended with me. Dengan segala macam alasan, dia pokoknya ikut. She just find a reason to follow me. Tapi pada saat ini saya yang ikut dia. But at that time, I followed her to Japan. Dia ngajar, She teaches, dan saya jalan-jalan. and I just took walk by myself. Dan sebelum itu, saya selalu seperti biasa, saya duduk di karpet hotel, saya buka Alkitab, saya doa, pujian, menyembah Tuhan. And then in the morning, as usual, in the carpet, I pray, and then I worship the Lord. Sebelum menikmati karunia untuk jalan-jalan, Before I menikmati. enjoy the blessings to enjoy Japan. Karena Gifu itu kotanya dekat Nagoya, sangat cantik. It's a beautiful town. It's Gifu near Nagoya. Dan pada saat saya doa, Tuhan ingatkan mengenai berkat untuk beasiswa untuk Karin. And then when I pray, God reminded me about the blessings of Karin's scholarship. Dan waktu itu saya bilang, iya Tuhan, terima kasih. And I said, Itu- God, thank you. Tapi Tuhan tetap ingat, pelajarin But beasiswa God itu. said specifically to me, take a closer look at that Iya scholarship. Tuhan, saya tahu itu mujizat darimu. Tanpa itu Karin nggak mungkin dapat. And I told to myself, yeah, I understand, Lord. Without it, Karin cannot go to Baylor. Dan tidak dapat beasiswa. Without you, Karin will not receive the scholarship And Baylor as well. and cannot go to Baylor. Jadi saya tanya, tapi Tuhan waktu itu betul-betul minta saya untuk pelajarin angka itu. Sekarang secara spesifik. But God wants me to specifically look at the numbers of the amount of the scholarship. Dan saya mulai berdebar-debar Tuhan. And then my heart is racing Karena saya tahu ini Tuhan akan bicara sesuatu because God is speaking to me dengan kemuliaannya. with His glory. Saya ambil iPhone saya, And I take my phone, saya type angka total scholarship. and I type in the scholarship amount into the calculator. Dan pada waktu itu US dollar 12.000. And Nggak at seperti sekarang. Sekarang 14.000. At that time, the US dollar and rupiah is 12,000. Dan waktu saya hitung, angkanya keluar. And then when I calculated, the number appears. Waktu seminggu sebelum Karin diterima di Baylor. 1 week before Kami Karin, menabur, showing. Dan itu 1000 kali. 1 week, Almost precise number. 1 week before Karin received the scholarship, 1000 kali we sow berkat ganda. 1,000 of the seed to the church, and we received 1,000 more
what Dan kind of scholarship. itu yang saya ingat, saya tiba-tiba diingatkan waktu perkataan hamba Tuhan mengatakan, terima berkat 1000 kali ganda. God remember that one of the pastors said, receive the 1,000 times blessing. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Give glory to God. Saya sangat bersuka cita pada waktu itu, bukan hanya karena terima uangnya, saudara. I'm very happy, not because I received the money. Tentu itu jumlah yang sangat besar buat saya. It's a huge amount. Tapi yang lebih penting saya merasakan bahwa Tuhan melakukan pekerjaannya dalam kehidupan saya. But I see God does His work in my life. Itu yang membuat saya bersuka cita melompat-lompat. That gets me jumping up and down. Saya berharap nggak ada housekeeping yang lihat pada saat lompat-lompat. Hopefully there's no housekeeping look at me jumping up and down. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga. And look at the third point. Lukas 5 ayat 6. Luke chapter 5 verse 6. Dan setelah mereka melakukannya, when they had done so, mereka menangkap sejumlah ikan, they caught such a large number of fish sehingga jala mereka mulai koyak. That their nets began to break. Yang saya dapat dari ayat ini, what I receive from this passage, sebagai murid, as a disciple of Christ, sebagai pengikut Kristus, as a follower of Christ, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, as His servants, kita pasti diberkati. We will be blessed. Intinya cuma satu, saudara. The point is this. Pertama, taat aja. Just follow Him. Dan fokus kepada Tuhan Yesus. And focus to Jesus. Berkat-berkat itu cuma bonus. The blessing is only a bonus. Ngapain kita cuma cari roti? Why are we only seeking for bread? Cari sumbernya. Find the source. Dan kita akan terus diberkati. And we will be blessed. Di luar takaran yang di dalam pikiran kita. Outside the measurement of our head. Jala mereka hampir koyak. Their nets began to break. Berarti berkat yang mereka terima, meaning that the blessing that they hampir receive di luar kemampuan mereka untuk menerimanya. Is outside their capability of receiving it. Firman Tuhan mengatakan bahwa takaran yang kita pakai akan digoncang, dipadatkan sampai melimpah keluar. The word of God saying the measurement that we take in will be pressed down, shaken together and overflowing. Itulah cara Tuhan memberkati kita. That is God's way selalu ajaib of blessing us. Jangan pernah, kalau kita sudah melayani Tuhan, jangan pernah tinggalkan Once pelayanan. you serve the Lord, do not leave the ministry. Karena saya belajar bertahun-tahun melayani Tuhan. Because I learned many years of ministering with serving the Lord. Teman-teman saya ada yang dengan saya menyesal, saya katakan mundur dari pelayanan. With regret, some of my colleagues back down from the ministry. Alasannya macam-macam. There's a lot of reason. Sibuk, busy, pindah tempat sehingga jauh dari tempat melayani. Moving far so that they can't minister. Mungkin kepahitan. Sometimes they have problems of their own. Karena di dalam gereja biasa besi menajamkan besi. And sometimes they're getting hurt in the church. Ada yang membawanya dalam hati, tidak jaga hati. Sometimes they don't keep their heart. Sehingga mereka mundur. So that they hal yang saya saksikan, tidak pernah orang yang mundur dari pelayanan. I see the people that go back from the ministry. Keadaannya lebih baik daripada pada waktu dia masuk pelayanan. They will not be better if they leave the ministry, and they never are. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia. But in turn, for those who loyally serve the Lord, bagaimanapun buruk keadaannya, how bad the situation is, pelan-pelan, slowly but surely, dengan tekun bersama Tuhan, with faithfulness, keadaannya menjadi baik dan terus lebih baik dan lebih baik. Their condition improve. Amin, saudara-saudara. Amen. Yang keempat, the fourth point, di Lukas 5 ayat 7, Luke chapter 5 verse 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, so they signaled their partners in di the perahu other boat, yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. So they signaled their partners in other boats to come and help them, and they came and filled boats so full that they began to sink. Yang saya pelajari dari sini, kita diberkati That what I learned from this passage untuk is that memberkati orang lain. we blessed to bless other people. Kita diberkati menjadi saluran berkat bagi orang lain. We are blessed to become a channel of blessing to other people. Di Tanah Perjanjian itu ada dua danau, satu danau Tiberias, satu danau Tiberias dekat Galilea, dan danau Laut Mati. In the Holy Land, there's two source of spring, two lakes, the Tiberias and the Dead Sea. Nah, kalau di Dead Sea itu semua aliran sungai masuk ke danau itu. And
In the Dead Sea, all the river went through that, dan danau itu tidak mengalirkannya lagi ke laut, and in the lake, that Dead Sea, it doesn't channel it to other places, sehingga tingkat garamnya sangat tinggi. so that salt level is really high. Density daripada danau itu sangat tinggi. The density of the lake is really high. Orang bisa tanpa berenang pun di situ terapung. If you went there, you can just sleep there and then you be afloat. Pada saat saya kesana, belum pernah ke sana, saya pikir wah enak, nggak usah berenang, tinggal diam aja, kita ngapung. So when I was very happy. Well, you just lay down and we be afloat. Tapi pada saat saya ke sana, But when we get there, saya coba,